Radio Angkatan Darat Israel melaporkan rudal Houthi berhasil menghancurkan pemukiman Israel pada Minggu 1 Desember 2024. Terdengar sirene peringatan meraung keras di berbagai wilayah pemukiman Israel. Dilaporkan 4 warga Israel terluka saat menuju tempat perlindungan akibat serangan rudal dari Yaman. Sementara pemimpin Houthi Abdul Malik al-Houthi menegaskan serangan rudal terhadap Israel masih berlangsung. Serangan terjadi di tengah konflik Israel dengan berbagai kelompok perlawanan sejak agresi Gaza dimulai. Dikabarkan pemukiman Israel mengalami kerusakan parah khususnya di wilayah utara. Selain itu, Hizbullah juga dilaporkan telah menghancurkan fasilitas industri keamanan Israel. Laporan menyebutkan lebih dari 9.000 bangunan rusak dan 7.000 kendaraan hancur akibat serangan Hizbullah. Selain itu, genjatan senjata antara Israel dan Hizbullah diwarnai pelanggaran oleh pihak Israel. Brigadir Al-Qassam, sayap militer Hamas, merilis rekaman seorang tahanan Israel yang juga memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat pada Sabtu 30 November 2024. Tahanan tersebut adalah Idan Alexander yang ditahan Hamas di jalur Gaza. Dalam rekaman itu, Alexander mengungkapkan penderitaan dan kondisi penahanannya. Ia mengkritik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menawarkan imbalan besar untuk pembebasan sandera. Alexander mengungkapkan ketakutannya setelah ancaman instruksi baru dari Hamas terkait kedekatannya pasukan Israel. Ia juga mengirim pesan kepada rakyat Israel untuk terus berdemonstrasi menuntut pembebasan mereka. Ia meminta bantuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menggunakan pengaruhnya demi kebebasan sandera. Alexander mengkritik kebijakan Presiden Amerika Serikat sebelumnya Joe Biden terkait pengiriman senjata ke Israel. Di akhir rekaman, ia mengirimkan pesan emosional kepada keluarganya berharap dapat segera bertemu kembali dengan keluarga. קוראים לי עידן אלכסנדר ואני אסיר בשבי החמאס יותר מ-420 לראש הממשלה בנימין נתניהו. אני שמעתי אותך מדבר עם עם ישראל בחדשות ואני מאוכזב מאוד. אני שמעתי שאתה מוכן להעניק למי שמסגיר אותנו $5 מיליון אם הוא הביא אותנו חי לעם ישראל. ראש ממשלה אמור להגן על האזרחים ועל החיילים שלו ואתה הפקרת אותם. השומרים שלנו הודיעו לנו על ההנחיות החדשות שהם קיבלו ברגע שכוחות צה"ל התקרבו למקומנו. הפחד שלנו עכשיו בשיאו ואנחנו מתים 1,000 פעם בכל יום שעובר ואף אחד לא מרגיש אותנו. עם ישראל, אל תפקירו אותם. אנחנו רוצים לחזור עם שכל שלם הביתה. הפחד והבדידות הורגת אותם. בבקשה, אל תשכחו אותם. זה לא הוגן שאנחנו נשלם על טעות שהממשלה שלנו ביצעה. בבקשה, אזרחים של מדינת ישראל, תצאו להפגין כל יום, תשימו לחץ על הממשלה. הגיע הזמן לשים סוף לסיוט הזה. Dear President Trump, my name is Idan Alexander. I am an American Israeli citizen currently being held captive in the Gaza Strip. As an American, I've always believed in the power of the United States, and now I'm sending my message. Please use your influence and the full power of the United States to negotiate for our freedom. Every day here feels like an eternity, and the pain from inside grows from day to day. Please, do not make the mistake Biden has been doing. The weapons he has sent are now killing us, and the unlawful sieges are now starving us. I don't want to end up dead, like my fellow USA citizen, Hirsch. אבא, מקרוי, סבא, סבתא. כל יום שעובר, הכאב מבפנים גודל. אני מתגעגע אליכם מאוד. כל יום. אני מתפלל
שאני אראה אתכם שוב בקרוב. בבקשה, תישארו חזקים. זה רק עניין של זמן, עד שהסיוט הזה ייגמר. Menteri Kepolisian Israel Itamar Ben-Gvir memerintahkan penyitaan pengeras suara untuk azan di Masjid Palestina. Ben-Gvir mengklaim bahwa azan mengganggu warga Israel di wilayah Palestina. Ia juga mengusulkan pemberian denda jika penyitaan pengeras suara tidak memungkinkan. Mengutip Tribun News, pada 2 Desember 2024, Hamas mengecam keputusan tersebut terkait penyitaan pengeras suara sebagai kejahatan keagamaan. Hamas menilai tindakan ini sebagai serangan terhadap kebebasan beribadah umat Islam. Hamas juga memperingatkan langkah ini berpotensi meningkatkan ketegangan agama. Dilaporkan, kelompok perlawanan Palestina menyerukan penolakan terhadap kebijakan tersebut dan meminta aksi untuk melindungi kesucian ibadah. Sementara itu, Menteri Keamanan Israel Katz berencana mengusulkan pembongkaran rumah pejuang perlawanan Palestina. Katz juga mengumumkan berakhirnya perintah penahanan administratif bagi pemukim tepi barat. Dalam 24 jam terakhir, perlawanan Palestina melancarkan 12 operasi menghancurkan pasukan Israel di tepi barat. Operasi tersebut meliputi penembakan, pelemparan alat peledak, konfrontasi bersenjata, dan pelemparan batu. Pada Minggu 1 Desember 2024, pertempuran besar terjadi di desa Sir Tenggara Jenin setelah serangan udara Israel menargetkan sebuah kendaraan. Dikabarkan, pasukan IDF menggempur sebuah rumah di desa Sir dengan ledakan dan tembakan. Mengutip Al-Mayadin, dilaporkan 2 warga Palestina tewas akibat serangan tersebut. Sementara, Radio Angkatan Darat Israel mengklaim menargetkan sel bersenjata yang terdiri dari 4 orang di selatan Jenin. Hal itu menyebabkan tank kendaraan militer Israel dinonaktifkan. Dilaporkan, pasukan Israel telah menghalangi ambulan mencapai lokasi serangan udara di wilayah Sir. Laporan mengungkapkan bahwa 4 pejuang perlawanan tewas di wilayah Sir dengan jenazah mereka diculik oleh pasukan Israel. Brigadir Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengumumkan rentetan serangan di jalur Gaza yang menargetkan kendaraan militer Israel. Pada Jumat 29 November 2024 sore, Al-Qassam menghancurkan buldoser militer Israel menggunakan alat peledak rakitan Satmiyah. Hal itu menyebabkan pasukan Israel tewas. Pada Sabtu 30 November pagi, Al-Qassam menghancurkan sebuah tank Merkava menggunakan alat peledak Sawaf di daerah Safatwi. Mengutip Al-Mayadin, dilaporkan Al-Qassam berhasil menghantam tank Merkava lainnya dengan rudal Yasin 105 di dekat kamp pengungsian Al-Nusairat. Dikabarkan beberapa tentara yang terluka kemudian diserang dengan peluru RPG. Selain itu, 2 tank Merkava juga dihancurkan di Rafah dengan 2 RPG anti-tank. Militer Israel mengklaim seorang komandan peleton tewas selama pertempuran di Gaza. Sementara itu, Hamas mendesak pembentukan komisi internasional untuk menyelidiki penggunaan senjata yang dilarang oleh pasukan Israel di Gaza Utara. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.